ألفه الشيخ سبط الجيلاني، ولن أقرأ سيرته لأن فيها طول، إنما ألخصها لكم تلخيصا سريعا إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ بلال. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu kitab yang bernama Husnul Tawdih fi adadi rakaati salat tarawih. Kemudian Syekh menyampaikan bahwasannya yang hendak kita baca yang terlebih dahulu adalah halaman yang kelima. Maka silakan dibuka halaman kelima. Kemudian Syekh menyampaikan insyaallah beliau tidak akan menerangkan banyak tentang muallif ini. الشيخ سبط الجيلاني هو اسمه الشيخ عماد الدين النحلاوي، اسمه عماد الدين النحلاوي، لكنه يؤثر أن يكتب اسمه في كل مؤلفاته سبط الجيلاني لسبب في نفسه. Maka Syekh Sibtul Jailani ini ataupun muallif ini, beliau namanya Syekh Imaduddin An-Nahlawi. Akan tapi beliau Syekh Imaduddin An-Nahlawi dalam beberapa kitab karangan beliau hampir tidak pernah menyebutkan nama dirinya sendiri. Akan tapi selalu mengatakan bahwasanya Sibtul Jailani atau cucu dari Al-Jailani. فهو رجل أنا أعرفه منذ الصغر، يعني سبحان الله، هذا الرجل الله تعالى فتح عليه في أمور، وكان من الأشخاص الذين أجادوا اللغة العربية وأتقنوها في نعومة أظفاره، وتفرغ للعلم بعد أن أدرك من علوم الدنيا ما فتح الله تعالى عليه بها. فهو كان كمبيوتر انجينيرينج، درس في أمريكا ودرس الطيران ودرس غير ذلك، وبالرغم من تحصيله لهذه العلوم كان هو يجالس علماء وأخذ منهم الشيء الكثير من العلم. Kemudian Syekh Imaduddin An-Nahlawi ataupun Sibtul Jailani ini, beliau adalah orang yang diketahui oleh Syekh kita, Syekh Kamal. Beliau mengetahui bahwasannya beliau ini sejak kecil pun mengetahui siapa itu Syekh Imaduddin An-Nahlawi. Maka Syekh Imaduddin An-Nahlawi ini beliau belajar bahasa Arab dari sejak kecil, kemudian belajar juga ilmu agama juga sejak kecil. Kemudian sempat juga beliau ke Amerika untuk belajar komputer, kemudian belajar juga tentang penerbangan ataupun yang bersangkutan dengannya, sehingga ini tidak juga membuat beliau sibuk dalam keduniaan saja, artinya dengan pekerjaannya itu saja, kan tapi beliau juga ahli dalam bidang ilmu agama. قرأ القراءات العشر على الشيخ محمود عيتاني في بيروت، وكان أول إجازاته في القراءة القرآن بعدما حفظ كتاب الله تعالى أخذ إجازته الأولى على الشيخ أبو الحسن الكردي، شيخ القراء في سوريا. الشيخ أبو الحسن الكردي أخذ عليه الإجازة الأولى، ثم أكمل قراءاته فأخذ الإجازة بالقراءات العشر على الشيخ خالد بركات، وأخذ الإجازة بالقراءات العشر على الشيخ محمود عيتاني. وله أيضا في الفقه قرأ على الشيخ عبد الرزاق الحلبي وعلى مشايخ سوريا، والشيخ حسين عسيران قرأ عليه الحديث والكتب، فحصل من العلم ما حصله بفترة لا يعجز أن يحصل ما حصله غيره، إلا أنه كانت له همة عالية في تحصيل العلم، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه الفتوح الكثيرة. Kemudian Syekh Imaduddin An-Nahlawi, beliau telah selesai menyelesaikan Al-Quran dan mendapatkan sanad, bahkan beliau juga mendapatkan ijazah ataupun sanad qiraat asyrah. Dan guru beliau yang pertama adalah Syekh Mahmud Aitani, beliau dari Beirut, dari Lebanon. Kemudian beliau juga mengambil awal yang beliau ambil yaitu ijazah ataupun sanad Quran yang beliau ambil dari Syekh Abdul Hasan Al-Kurdi. Beliau adalah salah satu dari ulama
qurra'nya Syam di Damaskus. Kemudian beliau juga menyempurnakan qiraat asyrahnya kepada Syekh Khalid Barakat. Kemudian selain itu beliau juga membaca beberapa kitab fiqih dan juga kitab-kitab yang lainnya dengan beberapa masyayikh yang ada di Syam, yaitu di Damaskus, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Razak Al-Halabi. فسبحان الله هذا الرجل من المشايخ الأشاعرة وله باع طويل في التخصص في العقيدة الإسلامية، ورد على الوهابية ردود قاسية، وكتب لهم ونصحهم وأرسل إليهم، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في كتب كبيرة، لكن لا يسعنا أن نقرأها الآن. له كتاب في معرفة الرب بقرابة 700 صحيفة إلى 800، وله كتاب في معرفة الأنبياء مجلدين، كل مجلد في 600 صحيفة، وله كتاب في حقق على كتاب الأسماء والصفات يطبع لأول مرة إن شاء الله في الأسماء والصفات للخطيب البغدادي. هذا لم يطبع من قبل، إنما أنا كنت أتابعه، الله تعالى يفتح عليه، اشتغل عليه قرابة 5 سنوات حتى اكتمل التحقيق معه في هذا الكتاب على رسالتين مخطوطتين نادرتين، والحمد لله تعالى. الآن ننتظر نحن حتى يطبع ويظهر للناس. Kemudian beliau ini, Syekh Imaduddin An-Nahlawi, beliau adalah seorang masyayikh besar juga, dan rujukannya masyayikh-masyayikh yang ada sekarang ini. Beliau termasuk berakidah Asy'ariyah. Kemudian beliau punya banyak kitab, banyak karangan. Di antaranya adalah Ma'rifatul Rabb yang berjumlahkan 700 halaman. Begitu juga beliau punya satu kitab yang bernama Ma'rifatul Anbiya. Kurang lebih ada 2 jilid dan setiap jilidnya terdapat 600 halaman. Begitu juga beliau sekarang mentahqiq satu kitab, yaitu kitab Asma wa Sifat, karangan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, dan beliau mengambil waktunya untuk mentahqiq kitab tersebut selama kurang lebih 5 tahun, dan ini belum pernah dicetak sebelumnya, dan insya Allah sekarang baru proses untuk percetakan dalam kitab tahqiqan beliau. بحسب عادته الشيخ عماد الذي هو سبط الجيلاني، وسبط الجيلاني يعني أنه من نسل الإمام الجيلاني عبد القادر شيخ الطريقة القادرية القطب المعروف رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. هو من نسله، يعني أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا عبد القادر كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau Syekh Imaduddin An-Nahlawi selalu mengatakan dirinya bahwasanya Sibtul Jailani. Artinya beliau masih ada keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau adalah salah satu syekh yang ma'ruf, masyhur juga di antara kita semuanya. Sehingga beliau ini juga mempunyai keturunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bahwasanya Syekh Imaduddin An-Nahlawi, darah beliau juga termasuk darah yang tersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. نبدأ بالرسالة لضيق الوقت إن شاء الله تعالى، فقط نقرأ، وإن كان هناك بعض المواضع تحتاج إلى شرح الكلمة نشرحها بإذن الله تعالى. فنقول قال رحمه الله تعالى: هذه الرسالة، يعني هذه المقدمة. هو بعادته الشيخ عماد الدين النحلاوي أي كتاب يكتبه يقدمه بأبيات من الشعر، لأنه هو شاعر متقن للأبيات، وهو فصيح جدا في اللغة العربية. Kemudian di halaman yang kelima kita akan memulai bahwasanya al-muallif atau pengarang kitab ini berkata, Allah yarhamuh, hadhir risalah, kitab ini ataupun ringkasan ini. Dan beliau akan memulainya dengan sebuah bait syair. Maka Syekh kita katakan bahwasanya Syekh Imaduddin ini memang beliau seorang lughawi, beliau seorang ahli lughah, ahli bahasa, kemudian ahli syair juga. Maka dan kebiasaan beliau ketika beliau mengarang satu kitab, pasti beliau akan membuat satu muqaddimah yang isinya dengan syair seperti ini. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ilmihi wa bikum amin.
Amin. يقول الصبط السيد الجيلاني أحمد ربي ملهم الإحسان ثم الصلاة والسلام أتبعه على محمد ومن يتبعه من آله وصحبه والتابعين وكل من مشى على نهج اليقين. إن شئت تريد أن تترجم ترجمة سريعة ترجم ترجمة سريعة. نعم سيدي. قد يكون بيننا من لا يعرف اللغة العربية. Baik, Sidi. Jadi insya Allah kita akan menerjemahkan dengan terjemahan yang singkat karena waktu juga tidak mencukupi. Maka di sini mu'alif mengatakan bahwasannya yaqulu Sabtul Jilani bahwasannya Sabtu atau cucu Syekh Syekh Imaduddin An-Nahlawi berkata, dan aku memuji Tuhanku yang memberikan ilham atas kebaikan. Kemudian salawat dan salam aku sertakan atas Nabi Muhammad dan sesiapa saja yang mengikutinya dari orang-orang ahli keluarganya dan sahabatnya dan juga tabi'in dan setiap orang yang mengikuti manhajnya dengan keyakinan. قال رحمه الله وبعد هذا مبحث في مسألة أضاع فيها بعضهم للبوصلة. إن كان هناك كلام تريدنا أن أترجم لك يا شيخ بلال أفسر لك وإن كان واضح فقد ترجم مباشرة من بعد قراءتي. نعم. Kemudian wa ba'du, dan setelah aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolat atas Nabi, ada mabhatun fil mas'alah, bahwasanya ini adalah mabhath ataupun ringkasan dalam satu masalah adha'a fiha ba'dhum lil busalah, yang dimana kebanyakan orang ini menghilangkannya atau kehilangan arah. Busol ini kompas yang kehilangan arah. Nah, jadi beliau akan menerangkan di sini tentang masalah tersebut. أكمل أنت قراءة بيت بيت واشرحه وإن كان تريدني أن أشرح لك شيء أشرحه لك. طيب سيدي. فقد بلينا في الزمان الجاري بكثرة التشويش للأفكار. Dan kita ini teruji, ujian di zaman kita, di zaman sekarang ini dengan kathratit tashwish, yaitu banyaknya pikiran atau banyaknya keraguan lil afkari dalam pikiran kita. La siyama min firqatit takfiri wal jahli wat tabdi'i wat tanfiri. Apalagi atau lebih-lebihnya lagi dari firqah ataupun kelompok at-takfir yang suka mengkafirkan orang, wal jahl dan yang kurang dalam ilmu, wat tabdi' yang suka membid'ahkan kelompok lain, wat tanfir dan kelompok yang suka menjauhkan orang dari agama. Kemudian بس أشرح هنا يذكر الشيخ هنا وهذا شأنه هذا صار عنده سجية وهو الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، الدفاع عن عقيدة الأشاعرة وفضح ما يشوش به الوهابية على أهل السنة. فهنا يذكر ابتلينا بهذا الزمان الجاري بكثرة التشويش للأفكار لا سيما من فرقة التكفير والجهل والتبديع والتنفير. هؤلاء الذين يكفرون الناس هم الوهابية، يقولون هذا كفر وهذا شرك وهذا كفر وهذا شرك، ولم يجدوا أحد على الإيمان إلا هم، وهذا من البلية التي انتشرت. Maka di bait tadi yang telah kita terjemahkan bersama-sama, beliau sampaikan ini adalah difa', yaitu pembelaan diri atas akidah al-asy'ariyah ataupun akidah asy'ariyah, akidah al-sunnah wal jamaah. Maka untuk itu beliau menyebutkan di situ untuk membela akidah asy'ari ini, sehingga di situ disebutkan ada satu kelompok yang senang untuk mengkafirkan orang, kemudian membid'ahkan orang, untuk menjauhkan orang dari agama, yaitu orang-orang Wahabi, di mana mereka selalu katakan, oh ini adalah kufur, ini perkara ini adalah bid'ah, perkara ini adalah kafir, dan lain sebagainya. قال أعني بها أدعياء السنة المدعين قمع كل بدعة. هنا يدعون أنهم يقمعون البدع ويأخذون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعوا هذا المقطع وتوقفوا ولم يسمعوا شيء من الحديث الآخر، أصموا آذانهم فجعلوا كل بدعة هي ضلالة مخرجة من النار ولم يرضوا
أن يسمعوا الأحاديث الثانية. Kemudian a'ni bihadza ad'iya as-sunnah. Aku bermaksud di sini adalah ad'iya ataupun para dai, para pejuang agama as-sunnah yang mengedepankan sunnah, al-mudda'in yang mereka mengatakan bahwasannya dirinya ini dai-dainya ahlus sunnah. Qam'a kulli bid'ah. Sidi mana qam'a sidi? قمع أي إزالة إقامة الحجة. Jadi yang mereka mengatakan bahwasannya saya akan atau kelompok ini akan menghilangkan seluruh bid'ah yang ada, sehingga kelompok ini hanya berpaku dengan satu hadis saja, yaitu hadisnya Nabi SAW yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap daripada perkara yang baru itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Dan Syekh kita sampaikan mereka ini tidak mau membaca hadis selanjutnya ataupun hadis-hadis yang lainnya, sehingga mereka menganggap bahwasanya dirinya ini yang paling beriman kepada Allah, ya, selain daripada kelompoknya mereka adalah orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang imannya kurang dan lain sebagainya. هنا فقط أريد أن أذكر بعض الفوائد لابد أن نعرفها، وهي أنه لما كتب القرآن وجاء بعد الصحابة التابعون جاء التابعون، وبعد التابعين جاء أتباع التابعين ونقطوا المصحف، جعلوا على المصحف النقط الأول والنقط الثاني والنقط الثالث. محمد بن الحسن الذي هو كان تلميذ الإمام أبو حنيفة اعترض على نقط المصحف وقال كيف تكتبون في كتاب الله تعالى ما ليس فيه؟ فماذا يقول الإمام السخاوي في كتابه على شرح الشاطبية، وهو كان تلميذ الإمام الشاطبي؟ قال إن كان نقط المصحف بدعة فنعمة البدعة هي. سيدي معنى نقط المصحف سيدي يعني حركته؟ نقط المصحف مر بثلاثة مراحل. النقط الأول هو نقط الإعجام. نقط الإعجام معناه نقط الحروف، وضعوا على الخاء نقطة وعلى الحاء نقطة وعلى الفاء نقطة، هذا نقط الإعجام. ونقط الثاني النقط الأول كان نقط ليس الإعجام، الإعراب. الأول نقط الإعرابي، فتحة والضمة والكسرة. النقط الثاني كان نقط الإعجامي، والنقط الثالث كان هو نقط الهمزة، نقط الهمزات، لأنه ما كان يوجد همزات، فكتبوا الهمزة تكتب على السطر أو تكتب على الكرسي أو على الواو أو منفردة أو على الألف، هذا سموه نقط الهمزات. فثلاثة مراحل كان النقط، ليس مرحلة واحدة. Kemudian ini beliau Syekh akan memberikan satu kisah sedikit untuk memberikan kefahaman kepada kita bahwa dahulu di zaman Nabi SAW Al-Quran ini telah ditulis, akan tapi penulisan rasem daripada Al-Quran dengan yang kita baca sekarang tentu berbeda. Di mana dulu setelah ditulis di zaman Nabi SAW, kemudian datang asrus sahabah di zamannya sahabat, kemudian setelah itu datang zamannya tabi'in, kemudian datang lagi zaman tabi'in, begitu sampai di masa yaitu masanya Al-Imam Abu Hanifah Allah yarhamu. Jadi ketika di masa Al-Imam Abu Hanifah Allah yarhamu, beliau memiliki murid yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Maka Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan ini beliau memberikan beberapa penulisan yang berbeda. Dulu di zaman Nabi SAW, mushaf itu tidak ada titiknya, begitu juga tidak ada harokatnya, begitu juga tidak ada hamzah. Ketika penulisan hamzah ya tetap ditulis seperti alif seperti itu. Jadi 3 marhalah ketika penulisan Al-Quran ini terjadi. Yang pertama yaitu memberikan harokat, kemudian setelahnya diberikan titik, kemudian setelahnya diberikan hamzah. Nah, maka ada satu orang yang mengatakan bahwasannya ini adalah satu bid'ah yang ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat. Ini adalah satu bid'ah di luar apa yang telah dikerjakan Nabi SAW. Maka Al-Imam Sakhawi, beliau muridnya dari Al-Imam Syatibi, beliau mengatakan bahwasannya kalau seandainya ini adalah
bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama, maka sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini. فمعرفة معنى البدعة هذا يحتاج إلى شرح وليس هذا موضعه، لكن ذكرت هذه الفائدة لنعرف أن علماءنا قسموا البدع إلى أقسام، ويوجد كثير من الأشياء التي حصلت وهي بدع وحصلت في زمن سيدنا عمر وأقرها، وحصلت في زمن سيدنا عثمان وأقرها، وحصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها. في زمن النبي حصلت وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي لم يقل بها ولم يعلمهم بها، بل حصلت من بعض الصحابة أن فعلوها ابتداعا وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل بدعة تخرج من الدين، وإنما من البدع ما يوافق الدين فيكون خيرا. ولن نشرح هذا أكثر لضيق الوقت، فالآن فقط اشرح هذا ونكمل إن شاء الله. Kemudian Syekh kita menyampaikan bahwasannya kita tidak akan masuk ranah dalam pembahasan bid'ah ini, sesuatu yang baru dalam agama, karena ini akan memakan banyak waktu dan waktu kita hanya singkat saja. Maka beliau sampaikan bahwasanya bid'ah itu dibagi oleh para ulama dengan beberapa bagian. Jadi bukan berarti semua bid'ah itu adalah dhalalah, sesuatu yang sesat. Sesuatu yang baru dalam agama ini semuanya dianggap sesat, tidak. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun ada sesuatu yang baru dalam agama, akan tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak melarang hal tersebut. Begitu juga di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan kata beliau di zaman Nabi SAW pun ada beberapa orang yang melakukan kebid'ahan. Artinya sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW, akan tetapi Nabi SAW juga tidak melarang hal tersebut. Padahal Nabi SAW juga tidak pernah mengatakan, bahkan juga Nabi SAW belum pernah juga melakukan hal tersebut. Akan tapi Nabi SAW diam dengan artian setuju. Maka bid'ah ini kalau dia ada muwafaqah, persetujuan dengan agama, maka dia tidak masuk ke dalam bid'ah yang dhalalah. نعم، تفضل أكمل. المنتمين كذبا للسلف والحق في انتمائهم للسرف. للسرف معناه مجاوزة الحد. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang salaf, pengikut manhaj salaf. Padahal aslinya ataupun hakikatnya mereka ini orang-orang yang berlebihan dalam mengatakan hal tersebut. Fa'ankaru madzhabal a'immah, maka mereka ini mengingkari tentang mazhabnya para imam. Wa khalafu ijma'a kullil ummah, dan mereka menyelisihi ijma'nya seluruh umat. Idz ankarul 20 fi qiyami yakunu fi khairi syuhuril 'ami, di mana mereka ini mengingkari 20 rakaat dalam qiyam. Qiyam di sini maksudnya salat tarawih. Yakunu fi khairi syuhuril 'ami, yang di mana salat tersebut dikerjakan di hari ataupun bulan-bulan yang mulia, artinya di bulan Ramadan dalam satu tahun itu. A'ni tarawiha allati tu'ad, yang saya maksudkan salat tersebut 20 tersebut adalah salat tarawih yang allati tu'addu 20 rakaatan, di mana dia dihitung 20 rakaat, wala turad, dan tidak ada yang menolaknya. Waqtasarul 20 fi 8, kemudian mereka ini meringkasnya bukan dari 20 menjadi 8 rakaat. Wa badda'ul ula wa sannu ats-tsaniyah, dan mereka membid'ahkan yang pertama, yaitu membid'ahkan bahwasanya salat tarawih ini 20 rakaat, ya ini adalah perkara yang bid'ah. Wa sannu ats-tsaniyah, dan mereka menyunnahkan bahwasannya 8 rakaatnya adalah yang sunnah. Fa'tamadal juhalu hadza fil amal, maka banyak orang-orang yang kurang dalam ilmu, mereka beriktimat ataupun bersandar atas qaul ini sehingga mereka mengamalkannya, yaitu mengamalkan 8 rakaat. Wa wajadu fihi mubarrira al-kasal, dan mereka mendapati, Sidi makna mubarrira Sidi? يعني وجدوا فيه تبريرا لهم لكسلهم. التبرير معناه العذر. وجدوا تبريرا لكسلهم في أن يصلوا قيام رمضان 8 ركعات بدل أن يصلوها 20 لكسلهم.
وجدوه Nah, عذرا Sidi. لهم. Nah, Sidi. Jadi mereka sehingga mereka ini mendapatkan ini ada satu alasan, mendapatkan satu dalil lah bahwasannya ada ini pendapat yang mengatakan 8 rakaat. Nah, sehingga mereka mengambil dalil tersebut padahal mereka sendiri adalah orang yang malas, ya. Kemudian wa kada an yasira fi ba'dil biladi huwa shawab 'inda ghalibil ibad. Dan hampir-hampir saja ini menjadi sebuah seluruh negara mengerjakan perkara tersebut dan meyakini bahwasanya ini adalah yang benar. Fakana labudda minal jala'i lil haqqi was shawabi lil qurra'i. Maka harus ada perkara الجلاء yang يعني التوضيح. الجلاء التوضيح. Nah, maka harus ada yang menjelaskan ataupun menjelaskan perkara haki ataupun yang benar lil qurra'i kepada para qurra ataupun para pembaca. Alhamdulillah ya 'alal wiqayah dan pujian bagi الوقاية Allah من Subhanahu التوقي يعني حفظ الشيء مما يؤذيه. dan segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min khalqi ahli jahli wal ghawayah. Al ghawayah Sidi الغواية maknanya يعني الضلال. dari tercampurnya ahli al-jahl, ahli orang-orang yang kurang berilmu dan orang-orang yang sesat. نعم. الآن بس أذكر شيء لأنه اقترب الوقت أن ينتهي هذا الزوم هذه الفترة. نحن إذا انقطع الإرسال سنقف 5 دقائق للراحة، ثم بعد ذلك سيفتح أخونا الشيخ ضياء، ثم نعاود فترة ثانية، وبالفترة الثانية نقف بتوقيتكم أنتم في أندونيسيا. الساعة تكون عندكم 25 دقيقة نقف بإذن الله تعالى، يكون عندنا الساعة 21 دقيقة. طيب، أقرأ الديباجة، لا حاجة لقراءتها لأنه شرح في تلك المقدمة ما في هذه الديباجة، لكنه ذكر في ديباجته كلام ونقل عن بعض المجتهدين. كل ما ستجدوه في الديباجة هو مكتوب في الكتاب، فلن نقرأها للوقت. يقول رحمه الله: تمهيد مزيد في الاجتهاد والتقليد. الآن يبين ما معنى الاجتهاد وما معنى التقليد، من هو المجتهد ومن هو المقلد، وكيف تترتب الأحكام الشرعية، ومن أين وصلت إلينا وكيف وصلت إلينا الأحكام الشرعية. تفضل اقرأ يا شيخ بلال. نعم سيدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. تمهيد مزيد في الاجتهاد والتقليد. أولا قصة جرت لي. في البداية أروي للقارئ الكريم قصة جرت لي مع بعض أدعياء العلم. فقد جمعني مجلس ذات يوم ببعض المتأثرين بالدعاية الوهابية إلى اللامذهبية. وسمعته ترجم. Jadi ini adalah satu kisah. Bab pertama ini beliau menerangkan satu kisah yang terjadi pada diri sang mu'alif. Beliau mengisahkan bahwasannya suatu ketika aku duduk bersama orang-orang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang dai dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah firqah ataupun kelompok Wahabi ataupun orang-orang yang la madzhabiyah yang mereka ini tidak bermadhab kepada siapapun, tidak mau mengikuti satu madhab apapun. Wa sami'tuhu yaqul nahnu naduru ma'ad dalil haitsu ma dara wa la na'khudh dinana min ghairil kitab was sunnah falasna mukallifina bittiba'i ghairil kitab was sunnah. لسنا مكلفين، مش مكلفين، مكلفين في الفتح. نعم. falasna mukallafina bittiba'i ghairil kitab was sunnah. Kemudian aku sami'tu yaqul. Jadi saya mendengarkan omongan dari mereka. Sebagian mereka mengatakan kami ini tidak melakukan sesuatu kecuali dengan dalil. Kemudian kita juga tidak mengambil agama kita ini selain daripada kitab dan sunnah. Dan kami bukan orang-orang yang mukallaf, bukan orang-orang yang terbebani dengan ittiba atau mengikuti selain daripada kitab dan sunnah. Nah, artinya terjemahan bebasnya pokoknya kita harus mengambil dari kitab dan sunnah saja.
Faqultu lahu law samahta istanbit li mubtilatis salati minal kitabi was sunnah bisur'ah li'annani kakulli muslim ahtaju ila an a'rifha hatta atajannabaha fi salati. Maka aku berkata, ahtaju ila an a'rifaha hatta atajannabaha fi salati. Maka aku berkata kepadanya, kalau begitu jika engkau menghendaki, coba engkau berikan satu rangkuman atau beritahukanlah kepadaku tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat dari kitab dan dari sunnah, dari hadis, dengan cepat. Karena sesungguhnya saya ini sebagaimana orang muslim yang lain, yang saya ini selalu membutuhkan untuk mengetahui sehingga aku akan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan salat dalam salat saya. Fasakata walam yuhir jawaban. Faqultu lahu lam yuhir yani lam yarud jawaban. لم يرد علي الجواب. هذا معنى. Maka mereka ini terdiam. Dia terdiam walam yuhir jawaban, dan dia tidak dapat menjawabnya dengan pertanyaan tadi. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, law amhaltuka syahran bal sanatan balid dahra kullahu. Kalau seandainya aku berikan engkau waktu 1 bulan atau bahkan 1 tahun atau bahkan 1 tahun penuh, lan tatamakkana min dzalik, engkau tidak akan dapat menjawabnya. Fa'alam annahu la ghina limithli wa mithlika an ittiba'i madhhabin fiqhiyyin mu'tabarin wa illa takhabbata fi dhulumatil jahli. Maka ketahuilah bahwasannya kita ini orang yang seperti saya atau seperti engkau, limithli wa mithlika, kita ini harus mengikuti salah satu madhab fiqh yang mu'tabar, yang telah diakui. Wa illa, kalau tidak mengikuti mazhab, salah satu daripada mazhab tersebut, maka kita akan terjun dalam kegelapan ataupun kebodohan yang sangat gelap. Wa sara fi dinihi ala ghairi basiratin wa huda. Dan dia akan berjalan di atas agamanya tanpa petunjuk. Wa laqad amarana Allah Ta'ala bittiba'il mujtahidina fi kitabihil karim. Dan Allah Subhanahu wa taala ini telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti orang-orang mujtahid, orang-orang yang mereka ini mengambil istinbat untuk hukum syariat fi kitabil karim, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Faqala li muta'ajjiban, أشرح هذه المسألة فقط في كلمتين أزيد عليها كلمتين. الذي يقول أنا لا أخذ إلا بالكتاب والسنة هذا كذاب. من قال وادعى أنا لا أخذ إلا بالكتاب والسنة كذاب. لماذا هو كذاب؟ لأنه كيف وصل إليه كلام الله تعالى؟ هل أنزل عليه وحي؟ لا، بل جاءه بنقل مشايخ عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا أنت أخذت القرآن ممن؟ بالنقل. وهل وصلك أنت فهمك للقرآن ممن؟ أخذت الفهم من شيخ من المشايخ شرح لك معنى القرآن. والحديث كيف وصل إليك؟ بالسند المتصل عن إلى رسول الله. والذي أوصل إليك الحديث شرح لك الحديث، فهمته بشرح شيخك أم بفهمك؟ بل بشرح شيخك. فإذا لا تقل أنت تأخذ بالكتاب والسنة، أنت على مذهب شيخك الذي نقل لك، فلا تعترض على مذاهب أهل السنة والجماعة لأنهم أخذوا بالحديث أيضا. وأما أنت فتدعي أنك أخذت بالحديث وأنت تأخذ بشيخك الذي حرف الحديث. Maka Syekh kita memberikan satu poin di kisah tadi, bahwasanya orang-orang mengatakan, aku ini tidak mau mengambil hukum ini kecuali dari kitab dan as-sunnah. Padahal kalau kita telaah lagi, orang-orang tersebut mestinya mendapatkan syarah ataupun penjelasan Al-Quran, penjelasan juga hadis. Dari mana? Dari syekh-syekhnya juga, dari masyayikh-masyayikhnya juga. Karena seseorang ini tidak akan memahami ayat Al-Quran ataupun hadis secara langsung. Dia membutuhkan daripada syarah ataupun penjelasannya dari syekh-syekhnya.
Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwasanya saya tidak mau mengambil kecuali dengan ataupun dari kitab dan dari as-sunnah, mereka pun mengambil syarahnya juga dari masyayikh-masyayikh mereka. Sehingga di sini menunjukkan bahwasannya mereka juga sebenarnya mengikuti orang lain. Artinya mereka ini muqallid juga. Mereka orang-orang yang mengikuti orang lain. Nah, begitu juga kita ini. Kita ini tidak bisa memahami satu hadis ataupun satu ayat kecuali dengan muqallid kepada orang-orang lain, orang-orang para a'immah. Dan tentu a'immah ini mereka memiliki kefahaman yang di luar daripada kefahaman kita sendiri. Hafalan mereka, kemudian seperti yang hadis umpamanya ya, ketika meriwayatkan hadis, itu pasti akan ada sanatnya ataupun rawinya, sehingga an fulan ini dari fulan begitu seterusnya. Begitu juga Al-Qur'an, ketika ia mendapati syarah daripada Al-Qur'an, penjelasan tentang satu ayat, dia pun mendapatkan syarah tersebut juga dari ustadz-ustadznya ataupun dari masyayikh-masyayikhnya. Maka jangan engkau katakan bahwasannya engkau ini tidak